समस्त गार्पिक को धन्यवाद देवी। आ गणपति बाग भाई धन भाई ये सुंदर भाव जो क्षुद्र गल्प उपरे समीक्षा करमको ज्ञान बांटी धन्यवाद देवी। सुप्रांशु भाई मोहन भट्ट भाई ये दुई जन जो आज गोटे उपयुक्त वक्ता को आम सामने भेटिदेले भी अशेष अशेष धन्यवाद। मु ज्योतिर्विद मनोज पट्टनायक आपण समस्त को धन्यवाद जनाई मोर क्षुद्र गल्पटी आरंभ करुच्ची। शीर्षक अच्छी दुरिया ननार अनुभूति। नंबर 1। सत्य जुगर हरिश्चंद्र विषय आमे समस्ते शुणी, किंतु आम गाँव हरिश्चंद्र जी की 100-150 हेब अब पड़ीचा से दुरिया नना। ग्राम जी भी मरुना कहीं कर्तव्य भावी मशाणी रे शवदाह करती दुरिया नना। तांकर ये महत और साहसिकता विषय रे दिने ग्रामर पिला माने तांको विभिन्न प्रश्न पचारि करते। दुरिया नना सब उत्तर देवा तांकर एक भिन्न अनुभूति को से बखाणी थे। से दिन अमावास्या थिला। रात्रि ग्राम रे जने गर्भवती स्त्री लोक मरीगला। सबु लोक सहित मु मशाणी को गली हेले गर्भवती स्त्री लोक मले ता पेट चिरी पिला को काढ़ी और दुई को अलगा करी यथा विधि शव संस्कार करने हुए। तेणु मशाणी पाख जंगलर एक निछाटिया जगह देखी शव संस्कार है। ग्रामीण नियम अनुजाई से विधि पुणी अलगा जहा मु किसी लोक उपस्थित रे से काम सारी से दिन ग्राम को फेरी आसी। आउ किछि दिन परे अन्य एक लोक मरीगला। ताकू नहीं ग्रामवासी मान मिसी मु मशाणी अभिमुखे चली। हेले से दिन वर्षा हेउथिला और रात्रिर अंधार मध्य बिलुआ एवं कुकुर माने भुकी उठुथिले। निशा गछुथिला। ये मुह को मुह दिशु नथिला। समस्त मनरे भय जात हेउथिला। सेही परिप्रेक्षी रे मशाणी रे मध्य शवदाह करने कष्टसाध्य होता। केवल वो भरोसा लोके मशाणी को मुहाई और ताही है। समस्ते मशाणी रे पहुंची शव को दाह करने काठ बिछाऊले सत, किंतु अंधार मध्य बिजुली घड़घड़ी शब्द कंपी उठुला। समस्ते मत कंपी उठुले। जहा शव को दाह जोगाड़े और मुखाग्नि देला परे किरोसिनी लुण इत्यादि दे मो सहित अन्य जने सहयोगी को छाड़ी अन्य माने ग्राम को फेरीगले। समस्त मनरे भय थिला सत, किंतु किए क्या कही पार न। मशाणी रे शवदाह चली। मोर ध्यान सब आड़े थाए कहीं शव केतबेले हाथ टेकुची तो केतबेले गोड़ आउ बेले बेले अंटारू भांगी जाई बसिला भली दिशुए। एगुड़ी को देखी लुण मारी बाउंसरे बाड़े मु शव को ठीक करुए। ठीक से मोर ध्यान भंग करी किए जड़े बापा बापा बोली डाक देला। पाखरे थिबा सहयोगी अनाई देखिला मशाणी निकट बणरे जो गर्भवती महिला को पूर्वर आम संस्कार करूँ से बण आड़ डाकुच एवं भयंकर निया मध्य जल। संगे संगे भयभीत सहयोगी मोटे निकट को चली आसला और कहला, भाई देखिलु सेठी कौन एमती निया जलुची आउ किए बसिकी बापा बापा डाकुची। मुझे देखी बुझीगली और ताकू कहली, तू डरी गलु कि? तू डर ना, किसे हेब कि आमको डराऊ। से दिग को अनाई पचारि, कौन है तोर, कहीं डाकुचु? ता उत्तर से कहला, तेल टिके दे पिला को देखी। मु प्रति उत्तर रे कहली, चोपा पिला 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 किसी ना, तू पिला लोभ छाड़ी तो रास्ता रे जा, आमको हैरान करना। से पिला टेका डाणी अभिमान करी कहला,
ତେଲ ଦେଲେ ଛାଡ଼ିବି, ନଚେତ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ତାର ଏ କଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ତେଲ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଯିବୁ ନା ଦେଖିବୁ। ଏହା କହି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସହଯୋଗୀ ତା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲି। ଶବ ତ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆଉ ଭୟ ନଥାଏ। କେବଳ ଲୁଣ ମାରି ଆଉ ଟିକେ ବାଉଁଶରେ ବାଡ଼େଇ ଶବକୁ ଛାଡ଼ି ପିଲା ଟେକା ଡାହାଣୀ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଏତେ ଦିନ ଶବ ପୋଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଘଟଣା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା। ତଥାପି ମନରେ ଦମ୍ଭ ଧରି ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲି ଓ ସହଯୋଗୀକୁ କହିଲି, ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଧଳା ସୋରିଷ ଓ ରାଶି ତେଲ ଟିକେ ଆଣିକି ତୁ ଆସେ। ସହଯୋଗୀଟି ଡରି ଡରି ଅନ୍ଧାରରେ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲା। ବିଜୁଳି ଗର୍ଜୁଥାଏ, ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାରେ ସେ ଡାହାଣୀ କେମିତି ତା ନିଆଁ ଜଳାଉଥାଏ ତାକୁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ତାର ଭୟଭୀତ ଚେହେରା ଓ ବାଳ ମୁକୁଳା ମୁହଁକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ତେଜ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ଯେଉଁ ତେଲ ମାଗୁଥାଏ ସେଥିରେ ମନର ସବୁ ଦମ୍ଭ ପାଣି ଫାଟି ଯାଉଥାଏ। ତଥାପି ମୁଁ ଜଗି ବସିଥାଏ। ଧଳା ସୋରିଷ ଆସିଲେ ଟିକେ ମନ୍ଥୁରାଇ ପକାଇଦେଲେ ଯାଇ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ତାର ଭୟଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ସେଠାରେ ବସିଥାଏ। କେତେ ସମୟ ପରେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧଳା ସୋରିଷ ଓ ତେଲ ଆଣି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରଥମେ ତେଲ ନେଇ ଡାହାଣୀ ତା ପିଲାକୁ ତେଲ ମାରି ଗୋଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଧରି ନିଆଁରେ ସେକୁଥାଏ। ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଧଳା ସୋରିଷ ଟିକେ ମନ୍ଥୁରାଇ ତା ଉପରକୁ ଛାଟିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣୀ ରାଗି ଯାଇ କ୍ରୋଧରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବନ୍ଧନ କରିଥିବା ଜାଗା ମଧ୍ୟକୁ ସିଏ ପଶି ପାରିନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି ଫେରିଗଲା ଓ ଦେଖିଦେବି କହି ପିଲାଟିକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସୋରିଷ ମନ୍ଥରାଇ ଆଉ ଥରେ ତା ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ସେ ସୋରିଷ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାହାଣୀ ତା ପିଲାକୁ ଧରି ନିଆଁ ହୁଳା ଗଲା ଭଳି ଉପରୁ ଯାଇକି ଉଲ୍କା ପିଠ ସଦୃଶ ମୋ ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବଡ଼ ଗଛ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମନରେ ବହୁତ ଭୟଜାତ ହେଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଅଣ୍ଟା ବଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସବୁ କିଛି ଆପଣାଇ ନେଲି। ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ସେଦିନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ସେଦିନ ଅନୁଭୂତି ଓ ଭୟର ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମୁଁ ଆଜି ଏସବୁ କହିଲି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ମଣିଷ ଯେପରି ଦିନରେ ଯାତାୟାତ କରି ରାତ୍ରିରେ ହୁଏ, ସେଭଳି ଅଶରୀରୀମାନେ ରାତ୍ରିରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ମାନୁ ନ ମାନୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର କିଛି ନା କିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତାକୁ ତୁମେ ଜାଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ଏକ ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରି ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜି ଏହି ଜୁରିଆ ନନାର କଥା ତୁମ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମୟ ମିଳେ ଆଉ ଦିନେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରୂପକ କଥାକୁ ନେଇକି ତୁମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।